Hello, Muatu Jamia Amnian sa HornbillTV. Aji Mikey Khan laga social, economic, cultural or political achievement celebrate kurigina International Women's Day mani ase sob dunia de HornbillTV pra kunuba Mikey logo de khota kurishi tai Khan laga mehnat aro kam kurigina aha opor IB ground report sabo reporter Adona logo de Aji sob dunia te Mikey Khan ke respect aro honor digna International Women Day mania nista yare Nagaland te mania se alag alag jagah te programs kan aro tagan ke honor kurigna ahalaga Aji HornbillTV yare town te aigna different walks of life professions Mikey Khan ki kurigna ahala se tagan ki sacrifice kurigna kam kurigna family aro nijer ke bi support kurigna ahalaga bi mani tu ta note interaction kurigna apnan ke janai dibo Strong women build strong society kwadu hosa ase taigan bi mutagan brabi compete no hoy taigan laga sacrifice aro hard work iki logo saisi bole to back muta aro Mikey kan bi iki logo age jawle laga tu duijen laga mehnat prabi age jala bi ase aibe monta an lote interaction kurigina taigan laga service sacrifice aro khambi kini ka dia ase jai ase itu bi apnan ke dikhai dibo muyan janibole mundu apni naga yate supermarket business kurina ahato kiman sal hoya se dia makan business kora to supermarket e boa to ami to 5 साल निसना है से आगे तो मैं कोई मां बुलाई থাকে আজিকলে তো supermarket है boa से makan business bal pra kori ase to business korina bacha khang ke palia to business alup chalo pa pra है bacha khang ke pali kina thakise আপনি লা বাচ্চা তো কিমান তা আছে এটা মিলা বাচ্চা তো দুইটা আছে এটা তো পুরা খতম হইছে এটা তো গটে থাকি আছে ডাঙ্গৰ ওলা তো এটা তো তাই 2 সাল টিচাৰ কৰি না আছে মাইকি তো শাদি কৰি আছে তো এটো একটা ভাল খবৰ তো হেলে তো আজিকালি তো অলপ তো আরাম হইনা থাকিব তো আপনি লা বাচ্চা আমি কাম কৰি না ইতে আপনি কে সাপোর্ট করে আছে বলে এটা তো হয় অলপ আরাম হই না আছে হলে भी बिजनेस तो मकान लोग चलो करने खा लोआ करने मकान भी बिजनेस तो करे আছে না मकान मैकी खान तो मोता खान बिजनेस ना पड़ा पड़ा मकान मैकी खान तो बिजनेस करे के ना আছে मकान मैकी खान तो घरते की सुला बोले ना मकान मैकी खान है करे থাকে मोता खान तो हेले घरते কি আছে কি নাই মতা খান তো ডঙ্গৰ কাম কি কৰিবলে আছে মখান তো নিকাছটো মত নিকা কৰা আছে তো এটা আপনি আন এটা দেখি আছে ইটো আছে আম্মা লাগা আৰু একটা মাইকি লাগা পাৱাৰ কোৱাটো বাচ্চাকে বি লইগনা ইতিয়া তাই ইয়াতে ৰাস্তা কিনাৰতে জুতা সিলাই আছে তো একটা দুটা আপনি কে কথা খুৰলে মনটো আপনি এটা ইটো জুতা সিলা লাগাটো কিমান সাল হৈ আছে জুতা সিলাটো আৰু কুতে পৰা হিকেনা জুতা সিলালা আমা বাবা পৰা হিকিছে 1 साल होइसे सिलाय तो होय अच्छा तो अपने ला मुता तो की काम करे तो ही काम करे अच्छा अपने ला मुताबिक जूता सिलाई तो मुता लोबरा हिकी लइसे अपनी बे होय मोटा परा हिकिसे अच्छा तो अपनी दिजुंदु एकटा बच्चा क्लास ना किमान ता আছে দুইটা বাচ্চা আছে একটা ঘরতে আছে স্কুল যায় अच्छा और একটা ये तो আছে अच्छा तो ये तो जूता सिलाई किना किनिका अपनी दिजुंबी किनिका फैमिली चला আছে চলে যায় अंकल অলপ নিসনা হয়ে যায় 400 500 নিসনা হয়ে যায় आधा घर खर्च हो जाए आधा घर भाड़ा दे दे आधा बच्चा लगा ट्यूशन फीस खुरी लय हो जाए 50-50 अपनी ला हिसाबते इना जूता सिला तो मुता कान हे खुरु लागे ना माइकी कान भी इने पारिले खुरु पारेबो किले ना पारेबो माइकी खान काम ना करे ना के इको भी काम करेले तो मेहनत तो करी আছে ना भीख मांगा ना तो मेहनत करिकने कमाई আছে খাই আছে বাচ্চা খান কে পালি আছে মই খান বি কৰিবলে পারে মই খান বি কৰিব কি হইছে কৰিলে বিয়া কাম নাই তো এটো তো ভাল কাম আছে মহা ইয়াতে বিজনেস কৰি কিনা অলপ পিছে হৈছে আকিদে মহান খৰনা ভাঙা কি বাৰা ইয়াতে আহিনা মহান তো বিজনেস কৰিছে আৰু ইয়াতে আহি কিনা তো 4 সাল নিচিনা ইনচিনা কি ইয়াতে ভিতৰতে আহা তো মহান ফ্যামিলি তো সর মৰম বাৰ মহান তো দোসরা সার্ভিস তো কোন নয় মহান লা ফ্যামিলি তো এটো ছোট দোকান একটা পারা মহান লা ফ্যামিলি বাচ্চা খান লাগা লিখা পারা আমি হান লাগা কে চা লাগা তো সর মরম পারা তো হি গরি কিনা খাই কিনা চা আছে আজিকালি ইনকা হি আছে তো সব আমা খান বি সব কি আছে আমি কিনকা আছে দুনিসরা সব আমা খান বি তো ছোট মতো দোকান গরি কিনা হে
etu family pali kina akide cha laga ase ami han laga to sob service to na hetu hi kuri kina na akide cha laga ase ami sob আপনি গান আম্মা গান একটা এক্সাম্পল বাল লই কিনা ফ্যামিলি তো পালিও পারাল আছে একটা কি মেসেজ দিবলে মন আছে আজি ইন্টারন্যাশনাল ওমেন ডে দিন দে etu chokra chokri bacha khan laga hoilibi to ajikali to ni government service to babole to nohoy etu nimine sob monti kina choto moto ekta tokan hoi gele to niche pek pali bole family pali bole naga kuri kina chale to ne to kura ami han to kura nisna ene olop solop to pai ami han la family dwara para ne choli kina chabo eso barom borom kori sigole sob ene family do choli kina chabo sob to kuri kina enga chale to sob mano service to na babo etu karne enga mili kina kuri kina chale bi bhal hi ase etu bacha khan laga upor de holibi na etu chane ti ase তো এতিয়া আপনার স্ক্রিনতে দেখি আছে দিদি দুইটা হইলে এতিয়া কনস্ট্রাকশন লাগা কামতে তাইজুমি এটা পুকি আছে হইলে একটা দুইটা তাইজুন লাগা কাম অলপ ডিস্টার্ব কৰিলে একটা দুইটা উঠিব আপনি দুজন ইয়াতে এতিয়া কাম কৰি থাকাটো এনেকা কাম কৰালাটো কিমান সাল নিচিনা কাম কৰি না আলা আছে মহান্ত 5 মহিনা এনেকা হৈছে বেছি মহান্ত চাপাতি বাগান দে কৰে নলে তো আৰু এনেকা কামটো বেছি নকৰে তো এতিয়া আপনার এটু এটা কনস্ট্রাকশন লাগা কাম কৰাটো মানে হাজিরা একদিন দে কিমান নিচিনা পায় কিমান দে আপনি আপনাকে মহানকে 450 কেতিয়াবা 500 বি দিয়ে মহান্ত ৰেগুলাৰ হৈ যাইছে সেইটো কাৰণে তো আপনি তো ফ্যামিলি হইছে সাথী হইছে হয় ফ্যামিলি আছে কিমান বাচ্চা গান কিমানটা হইছে দুইটা আচ্ছা তো বাচ্চা দুইটা বাচ্চা দুইটা না তো ইনেকা একদিন দে 450 500 pra কামাই কিনা কিনেকা ফ্যামিলি কে বি চলাই আছে কিনেকা সাপোর্ট কৰি আছে এনেকা চলে যেন তেন ঘূৰি কিনে এডজাষ্ট কৰি কিনে চলে আৰু তো উপায় নাই এইটো কাৰণে তাই বাত কা আছে হইলে অলপ ডিস্টার্ব কৰিছে হইলে বি আজি ইন্টারন্যাশনাল ওমেন ডে আছে মাইকি গালা দিন আছে এটো কাৰণে আপনি আনকি বি একটা দুটা কথা কৰিলে মন তো আপনি আন ইতিয়া ইয়াতে বিজনেস ইনেকা কৰি কিনা আপনি আন বি ফ্যামিলি গান কে কিনেকা চুলাই কিনা আলা আছে কিনেকা মেইনটেইন কৰিব পাৰে আপনি আন কি ক'ব বজাৰ ঘূৰি কিনাতো অলপ চলপতো পাই কিনাতো মেইনটেইন কৰি আছে একদিন দে মাখান 200 300 এনেকাতো পাই কিনাতো মেখামি ঘৰটো চলি আছে এনেকা বিজনেস কৰি কিনা ফ্যামিলি চলাটো ছোট কাম নহয় বেশি একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে তো আপনি আলা চ্যালেঞ্জেস সবচেয়ে একটা ডাঙৰ চ্যালেঞ্জেস তো কি আছে মেখানতো ডাঙৰ লা কামটো কৰিবলৈ একো নাজানে এইটো কাৰণে নি ফ্যামিলি চলিবলৈ তো এইটো অলপ চলপ হইলে বি এইটো কৰি আছে এলে মেখান কাৰণেতো এইটো ছোট নহয় ডাঙৰহে আছে ফ্যামিলি চলাবলৈ পাৰাটো না ছোট কাম লগা নহয় আমি কাৰণেতো কোনবা খান কাৰণেতো হয় ছোট কাম আছে এনেকা বি ভাবিব না হলে আমি কাৰণেতো এইটো ছোট নহয় আমি বি পেট কাৰণে কৰি আছে না একদিন কাৰণে পাটো আমি বি এইটোহে খুচি পা আছে একটা লাস্ট কোয়েশ্চন সব মানুহটো গভর্নমেন্ট জবটো পাব নাপাৰিব কোনবা আন্দো ইনে বিজনেস বি কৰিব লাগিব তো আহিবলে এতিয়া ইয়াংস্টার্স কান বাচ্চা কান কিতাপ পঢ়ি কিনা একো না কৰি কিনা থাকা কান তাকানকে একটা কি মেসেজ দিবলৈ মন আছে কি দিব আমি খান নিচিনাটো নকৰিবি বাচ্চা খান তো আমি আমাৰ খানতো একো নাজানে না এতিয়া বাচ্চা আহিবলৈ বাচ্চা খানতো ভাল পৰা পঢ়ি কিনা থাকিবি আমাৰ বাবা লা কথা মানিবি এনা ভাল পৰা পঢ়ি কিনা আমাৰ বাবা লা কথা মানি কিনা থাকিছে হলে তাই খান কাৰণে ফিউচাৰ কাৰণে ভালটো আহিব ওমেন্স আজি ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ডে আছে তো একটা আপনি লাগা হিসাবতে মহান লাগা এটা সোসাইটিতে মাইকি গানকে ছোট বাবিয়ালা আর মোটা গান হে ডাঙর এনেকা লাভ আপনার একো আছে না নাই না আপনি লাগা হিসাবতে সব ইকি আছে একই আছে মাইকিহে ডাঙৰ আছে মোটাহে ডাঙৰ আছে এইটো নহয় মোটা বি মাইকি বি নি একই মন থাকি কিনা না এনি শান্তি থাকাই বা মোটা মাইকি মানুহ বি মোটা নাথাকি গ'লে তো মাইকি মানুহ লগা তাকত নাই তো না মোটা থাকা নিমিত্তে মাইকি খান কাৰণে বি তাকত আছে তো মোটা আলাগ আছে মাইকি আলাগ আছে এইটো না নি মোটা মাইকি এনি শান্তি পৰা থাকি কিনা মোটা লা তাকতো মাইকি আছে মাইকি লা তাকতো মোটা আছে না এইটো আছে ভাল পৰা নি থাকিবি শান্তি পৰা না কৈছ না থ্যাংক ইউ সো মাচ তো আজি ইন্টারন্যাশনাল ওমেন ডে দে মহান ইয়াতে আইগেনা আলাগ আলাগ প্রফেশন ডিফারেন্ট ওয়ার্কস অফ লাইফ লগো কথা কইনা ইটা লাস্ট আন্টিপ্রা খোৱা হিসাবতে খোৱা নিচিনা
Taipra ekta dangor bal message dise muta manu taka nimite maiki kan bi ase aro maiki kan taka nimite muta bi ase mane itu tu ekta bal message mohan ke ekta equality laga opportunity bi aji itu takan laga bapna bi share kuri gina aji International Women Day te bi sob manu maiki kan ke salam dia ase aji nimite mane opo mo edinare with camera person Johnson for Hornbill TV Dimapur. Ita khata break lobo sai thake bhi. Gauri bal pra kiniga dangor hoi jane bole mon ase gauri kane spunky kuigina dana introduce kuri ase kuntu bal pra saigina gauri ge nutrition digina dangor banable nimide ola laga ase itu do Mrs. Didi Poultry Khatkati Karbi Anglong Assam kuntu check ke do sorde ase tade pai jabo. Welcome back. Nagaland laga Environment, Forest and Climate Change Department pra 8 officers laga delegation March 60 Rainforest Research Institute Johad Assam Jaishi Institute lode miligina Sustainable Forest Management Research Support aro Agarwood Teak Nishina Khan Uga de bal technique chulabole kane kam koribole. Delegation ke Principal Secretary YK Kheto Sema pra lead krishi RI Director Dr. Nitin Kulkarni aro tai laga team pra Taikan ge swagat kurigina alak jaga debi visit kuribole dishe. Taikan laga interaction time de Dr. Kheto Sema pra Nagaland de agroforestry lagi thagya junaigina kushi ke eta state e unemployment bishi thagya homoide zoom cultivation pra diktar bi ani ase etu nimide agroforestry lagi ase. India State of Forest reported 2013 to 2023 majude 800 square kilometer nishna jungle loss kuridia koigina Sema pra kuishe. Agarwood cultivation pra 1000 par zoom cultivation ge bi bishi economic return ani bole pare etu pra farmer laga income pal kurobo aro employment opportunity bi anibo koishe. Jani paishe ke Nagaland pa Agarwood chip powder aro oil export kuriado khali 6400 kg aro 180 kg export kuribole paria digina ase kintu national quota laga 2.25 aro 2.55% hi ase kintu state te Agarwood resources bishi thagya kushe etu allocation do non detrimental finding study hisab pa hua kushe etu kane Sema pra kushe ke niga survey kuriado sokar logode junaigina kuribole lage tairo kushe ke Assam Tripura aro Nagaland de sobse bishi agar plantation ase country de horibe awareness na thakya pra farmers kan thik tam na pai aro Assam pra kinia manu khan laga opor de thagije. March 7 day Northeast Christian University Khan seminar ekta organized krishi kude journalist editor or media educator Vishal Arora journalism de narrative laga power opor khota krishi IPU to laga details sab. And people of different mentalities, so we have a better access to stories than novelists who are trying to imagine stories. So if we have access to real stories, why can't we tell those stories in the same manner that a novelist would do, which would mean using certain literary techniques that are used in literature. So a lot of debate started in the academia, especially they were saying that if you as a journalist begin to decide who is the hero of a story and who is the villain of a story, will you not be opinionated? Will you not be biased? So there was a time, maybe for about 10 years, there was this debate that happened as to can narrative journalism be objective as it is supposed to be. Because in journalism they say, in traditional journalism, that you should be absent in your story that you write. You should not be reflected. You have a particular faith, you have a particular region, and you have a particular political ideology. So you should not be influenced by all those, and you should just objectively report on what you see. That was the context of the debate. But then it so happened that the debate settled in favor of narrative journalism. Because the reason was, nobody wants journalists to be 100% objective. In journalism schools, they use a typical example
They say you are in a room as a reporter and you speak to two people. One person says, it's raining heavily outside. And the other person says, no, it's completely dry. It's not raining outside. Should you end your story there? It's like, that's what we call he said, she said kind of journalism, where I say that one person thinks this, the other person thinks that. What will my readers tell me? Why didn't you go out to find out whether it was actually raining? So our readers expect that we do some investigation, we do some inquiry, research, and try to find out who could be lying here, who may have the truth, right? So if that is my responsibility, which means that I will begin my journalistic research with objectivity, but I will not be objective throughout. After I find out where the truth lies, I will begin to be biased towards the person that I think has the truth. That's what is expected by our audiences. So the debate settled. Now today, when you talk about narrative journalism, many people remind you of fake news, isn't it? They say there is so much of propaganda in India and the rest of the world. So what if you begin to do narrative journalism at the time of divisions and propaganda? Don't you think it will be very dangerous? Certainly it will be dangerous. But if you look at the spread of fake news, what kind of journalism is used? We know some news channels, if I could tell you, in my opinion, Republic TV, Arnab's, ZTV, India TV, and there are many other newspapers and news channels that are completely biased and spreading fake news. Are they using narrative journalism? No. If any journalist or editor or publisher has the intention to spread fake news, they will do it. You don't need a particular genre of journalism to be able to do that. You have the capacity to do that anyway, whatever form of journalism you are talking about. So the debate has settled, but in favor of narrative journalism so much that today the most prestigious kind of journalism is narrative journalism. Some of you may have heard about this award. We call it Pulitzer Prize. It's like, the Grammys in, music, or Oscars in cinema. Similarly, we have Pulitzer Prize, most prestigious, and which clearly says that it honors narrative journalism, one. Second, if you look at the competition that is among top news organizations in the world, let's say BBC, CNN International, Al Jazeera, and many other channels, they all are claiming that we do narrative journalism. Though that is not true, they are trying to, but not being able to. Right. And the reason is that you have to unlearn a lot. Like in my organization, Newsreel Asia, more than 90% of journalists who work with us are freshers. They have been now working with us for 6 or 7 years, but very deliberately, we chose younger journalists so that they don't have to unlearn a lot about journalism, because we have to deviate from some of the things that are practiced in traditional journalism. Right, so I'll be careful here. So we need to look at what is the purpose of journalism, so that when we talk about deviating from traditional way of doing journalism, we will not deviate from the purpose of journalism, which is extremely important.
So there is this institute called American Press Institute, which is like a thought leader when it comes to journalism. And according to them, the definition of journalism or the purpose of journalism simply is that we provide citizens with the information they need to make the best possible decisions, right? So what is the purpose of us sharing information with our viewers or readers is so that they can make best decisions. About what? It says about their lives, which is extremely important. And there is a hierarchy here. The most important is that we help our audiences make best decisions about their lives. Now, what are some issues in your lives that you find in newspapers? Unfortunately, not many. Breakups, if you have a breakup, how do you deal with your emotions? Right? It's an important decision about your life. Who should you say yes to when it comes to your boyfriend or a girlfriend? What about your mental health? What about your health, physical health, eating habits, or Tegane manhi sai de Hornbill TV.